Guys, truk muatan kayu sengon guys. Anu limpang. Cacar bisa nih. Iya, brotol kayu ini malah. Cacar iso. Ya cacar iso. Pemacu iku cacar. Aduh, maksud. Lono. Ini dia aja tulanan. Maju wis. Maju. Ndak nahan dito. Nahan dito situ nyurung. Kan nahan dito, itu nyurung. Supirnya gak wani mlebu kanan. Brusuk kena kok ini. Ya. Selamat guys. Rasito. Aduh. Oh, sekarang